अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की चंद आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस में से चंद अहादीस तय्यबा की खुतबा के अंदर तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात और अहादीस की सही तशरीह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ और सच बोलने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुहतरम, रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे ऊपर साया फ़गन है। खुश नसीब हैं वो हज़रात जो रमज़ान मुबारक की इन मुबारक घड़ियों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, रमज़ान मुबारक की सौगात से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे वो रोज़ों की सूरत में हो, सदक़ात खैरात की सूरत में हो, तिलावत की सूरत में हो, एक दूसरे के साथ हुस्न सुलूक की सूरत में हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त